bolak boy. Sudah kan? Ada saja. গাই বড়ি আমি যাও তো ঠিক আছে বঞ্চিত করা আছে আচ্ছা তুই বঞ্চিত বুঝিয়ে দিবি এই বঞ্চি এলা পুরো মাধ্যম এটা ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ବଞ୍ଚି ସର ଶୁଣିଲେ ମୋ ବିରାଟ ସମୟ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କହିବିନି ଶୁଣ ତୁ ରାଗିଲେ ନା भारी सुंदर चांदो तुम्हें आउरी सुंदर गोलाप तुम्हें आउरी सुंदर Thank you.
있다고 하면 뭔 소리야 그려? 잡히세요! Of course! Essa comissão! Todo dia que eu estou mostrando aí, ele tudo está pensando, ao vivo ইন্সপেক্টর বা এই তাহলে আপনার আদর্শ আর এটা হলো পুলিশ অফিসারের কর্তব্য Yes! কর্তব্য আমি আসামি বলে যাহাকে আরেস্ট করু পরবর্তী মুহূর্তে তাকে ছাড়ি দেউ কাহিଁକି ଜାଣିଛ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ କୋର୍ଟରେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ବସେ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କୋହଳ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆପଣ ମୋ ନୁହେଁ କଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ଥିବା ଧାରଣାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଣ ବିପ୍ଳବଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନିଅନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ନିଆଁ ଇଟ୍ସ ମାଇ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ Modern challenge! Inspector Dipyosan for full challenge! এই গণ বিপ্লব আপনার চ্যালেঞ্জ হয়ে গেল You shut up! তোদের আমার বিরোধী লোক বুঝাও নজর লাঠি চার্জ করো ওকে স্যার ସତ କଥା ମୋର ତ ହୁଣ୍ଡାଟା ତାକୁ ସହରରେ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛି राइट तो बाबा को मारे दे रहे थे तू के मिल जाएगा राइट तो बाबा आत्महत्या कर दियो ना मोहा पसंद करती सुन तू तो बाहर दियो तो बाबा ने सर तो समय क्यों दो तू शांत से बता वो बोलती इमेज भी होते करे स्मृति वाली जो जो मंदिर लेगा ये जाओ तो बाबा ने सुंदर मंदिर तो ऐसा बंदो सारा मुझे मार तक मारे नहीं दिया आप पकड़ लो Yes, sir!
ତା ଛଡ଼ା ଲୋକଟିକୁ ଯେ ମୋଡ଼ି ପିଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯଦି ଘର ଭିତରେ ମରିଯାଏ କଣ ହବ ଆମ ଅବସ୍ଥା? ତୁଳି ପିଲ୍ଲି ଘର କୋଣରେ ବସିବ ଯାଅ। ଶୁଣ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ୟାଠାରୁ କେମିତି ସତ କଥା ଆଦାୟ ହେବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ତମର। ବିଷୟଟାକୁ ସତ ପ୍ରମାଣ କରି ଏମିତି ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟା ଲେଖିବି ଆଉ ତାପରେ ଖାଲି ହବ ସଂସାର ଆଉ ଖାଇଲା ପଣସ ଭଗବନ୍ତରେ ସୁନନ୍ଦା ଘରେ ଗଲ ଏ ସୁନନ୍ଦା ସୁନନ୍ଦା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସ ଶୀଘ୍ର ଆସ ସୁନନ୍ଦା ଏ ସୁନନ୍ଦା ଆଗ ମୁହଁଟା କେମିତି ଠାକ ତାପରେ ଯାଇ କହିବି ନା ଆଗ ମୁହଁଟା କରିଦେଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ମିଠା କରିବ ନା ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ କଲେଜରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ସେଇ ଖୁସିରେ ମିଠା ଦଉଚି
ब्राह्मण समाज कोई ए विश्वनाथ पूजा पंडा भाई है तुमरे मुसलमान झियो को बाहर ही केमिति रे तुमरे ब्राह्मण समाज कौन कहि दो ब्राह्मण लोग हैं तमरे निष्पत्ति ले लोगे ओहो तमे की रात तो नहीं कहलो खाली बोला छी पूरी रे जाती नहीं कि गोटा की राती नहीं ब्राह्मण तोंडा एकड़ी पर तमु तो नहीं पियोती ओ तमे चुप कर मुसलमान घरे जन्म हेते ओडिया परंपरा नीति आदर्श सम्मान हम आवश्य जगन्नाथଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ नमस्ते मन इच्छा बाई अरे कहीं बचाइबो तो विश्वनाथ पूजा पंडा ब्राह्मण समाज रे इज्जत बलि थिला तो विश्वनाथ पूजा पंडा ब्राह्मण समाज रे मुंडा देखि जाउथिला ता मुंडा काकू आउ बदलनी केमिति ब्राह्मण समाज रे मुंडा देखि चालिबी तुमरे विधान नहीं गलु नहीं एके माने वाली भगवान नहीं और महाज्ञानी रावण मध्य रामचंद्र ब्रह्मास्त्र मारिले और रावण मृत्यु भी है मृत्यु पूर्व रावण पचारा हे राम कही पार युद्धरे तुम जीतिल कहीं राम हसी हसी उत्तर देले अन्याय अधर्म विरुद्ध लड़ुती से मोर जीत रावण कहला ना राम तुम भाई लक्ष्मण था मो पाखे मो भाई विभीषण से कथार अच्छी क्षीर खाइबा इच्छा थिले घरे थी गाई विपद समय साहा भरोसा पाखरे थिले भाई भरोसा गछ पाखरे जतनार डाल से
ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ସୁଖ ସଉତୁଳି ଦୁଃଖ ଭଗାରି रहेगी बास ना पालेगी बागी डोरी ओला शिवा कवालिया जिला भागलपुर स्टेट बिहार लोला मेला से लुगड़ा लीजिए काबो करो मेरी सूरत हिंदुस्तान मेरी खबरी पाकिस्तान एमिति आकाशरू खसी पड़ी गए कामर भाई किए बड़का बाबू को आसे मुझे बुड़बक समझ गा तो प्रेमी का प्रबल को नहीं थे वो भला भाई आओ ते जो बाहर है इतना कौन मारी है हानि कौन से थी कि तो भाई स्वाति लोक मान को एकजुट करी हम विरुद्ध रे हड़ताल आरंभ रानी तो नीति अवस्था करेगी मेरा हमारा परिचय इधर कौन बहुत कर फिलहाल हमारा कांटा को हरण करो हमारा परिचय द्रौपदी की नशा करी फिला ये दुशासन अहे की ताको वच्च हरण कला ये कोई जुगा ये कोई जुगा रे मुंह तो पता नहीं की रखी हमारा दुनिया का बुझे देखो एक एक्शन शन बोले हाथी हाथी बोले कामना रे ना हुतु हुतु बोले जोई बोआ अरे खाली आओ
তার মাথা কাকুতু গরম করিবে মাসিমার মাথা গরম হলে প্রলয়ও আছে প্রতিবাদ করে সুনামে উঠে বিনা বিয়ে করার নিরাজ যোগ্য বলৎকার করছো তোদেরকে লজ্জা লাগুনি আইন আখিরাতি অন্ধগুলি বন্ধা হয়েছি আর কানুন 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 হাতে বিপরীত হয়ে যায় এই মানুষের আজ সমাজ অস্তব্যস্ত পড়ে যা বিশুদ্ধি নজার রাখো মারি মাস্টার পরিচালক ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ସବୁ ভোট পাইনি ম্যাডাম এই নিরীহ বাজুটা ঠিক আর ভগবান হয়ে পারিনি কাই না সে জীবন রাখা করছি চালନ୍ତୁ ইন্সপেক্টর আসামিকে কোর্ট করবার না পারি আমরা চিন্তা করবেন স্যার নির্দেশন করা পক্কা হয়েছে আমাকে বেশ ভালো ভাবে জানা অসীমলা কেতলা পাটা তো মোলা মোলা নমস্কার নমস্কার কি দেবেন আমরা তখন প্রয়োজনকে লিখে আসছি বিচার আমার ভিতরে আপনার করে নিলে তাহলে তার বাপা জগদীশ্বর আত্মা শান্তি হবে না সংসার আমরা তখন প্রয়োজন হবে ম্যাডাম উপরে দেবটা আচ্ছা एक साल से बहुत पैसा खर्च हो দেখুন तो नहीं जाओ एक साल से पैसा खर्च हो आओ तब गरीब है कि तुमको साथ ठीक है जी ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି ଆମେ କେମିତି ହଉ ଏ କାମଟାକୁ ମୁକଳି ଦେବୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର କରୁଛି सुना मौसा तमें भाबिनियो कान्हा जमीनदार मित्र सरे खलास ছাপুরা চুক্তি চিরা পোশাক ये दुनिया जेमती दिला ठीक सेमती होची मणित जन्म जेमती दिला ठीक सेमती होची ए आखी होची लुह भी होची ए देखो ओ आखी को देखो
केली नको तू तो चढ़ाओ सतता मो गोटे अभिशाप पलटि गला ठीक सही दिन बापा मते पाली पोसी मनीष देखला सी भी चली गला मो ना घड़ी खोजिबो ए काना मो तते भलो पाए निजर जीविका निर्वाह करने निरीह गछटा हारी दिए शरीर छापे बंदे थका हमारी विश्राम निये ताकि कौन पहुंचे मैं बोलते पता नहीं का नहीं का सारी तुम्हें
চোখে ডালে বাঁধিলে বসা হেলে হঠাৎ দ্বারটা ভাঙি গেল আর শাড়িটা ওর কিনারে এই যায় মাধ্যম সুখ সুতুরি দুঃখ ବାବୁ କାମକୁ ଯାଇଥିଲି ବାବୁ ଘରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅଟା 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି କେତେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବାବୁ ଜାଣିଛି ବାବୁ ଦୌଡ଼ିଛି ତା ଛଡା ଟାଇମ ଲସ୍ କରୁଛି হারিগলি সুন্দর সাংঘাতিক ভাবে হারিগলি আজ ব্রাহ্মণ হইল চন্ডা গোটিଏ ବୋଲି ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଯାଇ ବୁଲା କୁକୁର ମାନଙ୍କର ଅଇଠା ଗୋଟିଏ শতাধিক বাবা পড়ে শতাধিক বাবা